This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Familia del Maga missing pasahero del MV Tricia Kirstine 3 tapidi que no descansa el search and rescue operation hasta puede encontrar kanila. ¿Cuántos vivientes tiene miedo munta barco? El Department of Transportation ya suspende todo el viaje del mga barco del Allison Shipping Lines, principia este día, incluido ya el mga tripulante. Lamiteños malingasa na suspensión viaje del Allison. Tiene llamada para impone pena con el Allison Shipping Lines por causa na reciente accidente na mar. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y STL Dateline Zamboanga. Familia del mga missing pasahero del MV Tricia Kirstine 3, apidi no descansa el search and rescue operation hasta paningkuntra kanila. Akil report di Marifita Mayo. Ya anda Sinorina Jalaide na processing center kaya estableci el gobierno lokal na compound del Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office para asisti con el mga pasahero viktima del Yamanlumus barco el MV Tricia Kirstine 3 na Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad na Basilan, madrugada del Enero 26 este año. Para sa kaera reciente noticia acerca el su hermana Sinorhaina Kahal Jalaide, uno del mga pasahero del mencionado barco. Pero asigun ko Norina, no hay ele kose puede saca buen noticia. Uno según el su hermana del mga pasahero del mencionado barco, quien está pa perdido hasta ahora. Pumunta na kami sa Coast Guard, ang sabi dito mag-update. Pagpunta namin dito, wala pa rin daw sila update. 24 hours na po yung kapatid namin. Kapatid ko, ma'am, hindi pa rin nahanap. Kaya kung pwede po, hanapin talaga nila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila mahanap. Asigun ko Norina, no hay ele anda na processing center por causa na mga ayuda financial que tadali el gobierno y kompanya del Allison Shipping Lines con mga viktima. No hay sigun kandidat del SEN el poder reemplaza na vida del su hermana. Apelo sigun disuyo con mga kienta ase con el search and rescue operations para no descansa el di ila operasyon hasta hindi puede encontra kundi su hermana. Vivo man este o muerto y también el otro pa mga pasahero que ta está perdido. Aumento pa din Norina que hindi culpa del su hermana y otros mga pasahero si porque man lumus el barco. Hindi namin din kailangan ng assistant, ma'am. Hindi namin kailangan ng pera. Hindi makukuha ng pera yung buhay ng kapatid ko. Madami pa yung pangarap. Unner según el su hermana y volveera este na di ila lugar na holo para visita y hacer sorpresa con di ila mayores antes este sale para abroad para allá trabaja. Pero por causa na trahedya, no hay mas este liega na di ila residensya y manhunto con di sumaga mayores. Uwi yun ng Manila. Tapos, mag-abroad sana yun, ma'am. While waiting sa visa, gusto niya makasama yung parents ko. Kaya umuwi siya sa amin. Hindi sila nagkita? Hindi, ma'am, nagkita. Isa-surprise na pa yun yung mother, pati father ko. Single siya, ma'am? Yes po, nurse yun siya, ma'am. 7 miembros también del familia Hadjirul, quien pasajero del barco, él está pa siempre perdido hasta ahora. Asun con el uno del mga miembro del familia, ta está perdido el man maridable si Jiran Hadjirul y Balma Hadjirul, y el man maridable Rondon Nihar y Junhar Kaman, y di ila más de un año anak si Baby Kaman, si El Madamas y Harija Hadjirul.
Tapi disigun sila na mga rescuers si pwede man dive con el sumido barko para buska kundi ila mga familia, siendo taduda sila kaya kada estos bakul na di ila kwarto cuando taman lumusya el barco. Desgustaw también sigun sila na report del Philippine Coast Guard que tabla 10 ya lang el ta está perdido, 8 mga crew del barco y otro pa 2 persona. Siendo na di ila familia lang pa, 7 pa el perdido. 10 na lang ang missing, tapos 8 ang crew, 2 na lang ang civilian. Eh, yung nawawala sa amin palang pamilya, pito. Wala pa yung sa kanila. Accurate ba yung information na ganyan? Lolo, mag-asawa. Dalawang mag-asawa. Nanay ko, tatay ko, kapatid, hipag. Pito, wala. Missing ko lahat. Sa ibang mga port, Yung sa mga may mga Wala, lahat po. anak na Pinupuntahan namin yung mga ano namin Ito wala. ang pangalan. Mientras tanto, habla si Admiral Ronnie Hill Gavan, comandant del Philippine Coast Guard, durante el press conference este día de enero 27, que ay continua sila conduci con el search and rescue operation. Ay liega sigun el di ila mga divers aquí na syudad para ayuda na search and rescue operation na Baluk-Baluk Island Haji Mutamad na Basilan, donde man lumus el barco. El MV Trisha Kirsten 3 es barco del compañía del Allison Shipping Lines. Cita acorda del año 2023, otro barco también del Allison Shipping Lines, el MV Lady Mary Joy 3, el Yakema allí también na isla de Baluk-Baluk, donde 33 personas el muri por causa na insidente. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Hindi sigunta sa pa el miedo del cuantos mga vivientes de la ciudad quien el para viajera na mga cercano probinsya después que sucede también el tragedia del MV Trisha Kirsten 3 del lunes madrugada. En los demás, taman dos pensamiento munta barco con el miedo que baka sucede también kanila el incidente. Na presente tiempo bien ya queda ocupado el mga otoridad na inspeksyon del mga barco taman biyahe para na otro probinsya mientras na conduci pa investigasyon na Allison Shipping Lines. El Department of Transportation ya suspendía todo el viaje del mga barco del Allison Shipping Lines principia este día, incluido mga tripulante. Aquí el report de Emil Tuban. El Department of Transportation ya suspende con el mga biyahe del mga barco del Allison Shipping Lines principia ese día junto al mga crew de ila. El presidente Ferdinand Bongbong Marcos ya envía para aquí na ciudad con el Undersecretary del Department of Transportation Giovanni Lopez para imbestiga con este barco y asumí alinamar del Baluk-Baluk Island ayer madrugada. Ya habla el Undersecretary del Department of Transportation ay queda grounded este shipping lines principia ese día. Ulitin ko po, as of now, pagkatapos po nito, the entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. At ang magiging tugon po namin dito will be based on the safety audit po ng Coast Guard at ng Marina. Si Lopez se habla kay ay manda ele con el Marina y Philippine Coast Guard para hacer más hondo investigación con esta compañía y estudia con el Maritime Safety Record kay desde el año 2019 hasta ese tiempo tenía sila 32 maritime incidents. Por eso si Lopez ta busca el report con el Marina. Kung masasabi ko lang po, no, inaral ko rin po yung Maritime Safety Record ng Allison Shipping Lines. And it appears, since 2019, meron po silang 32, including this one po, maritime incident. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? El Department of Transportation ay revisa con el de ila policía y tapidi sila con el Philippine Coast Guard para ayuda con el Marina. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Malinga sa tambien aura mga residentes de Lamitan City Basilan después que no hay barco aura el tabiaha kanila para Zamboanga, siendo yung suspende el viaje del mga barco del Allison Shipping Lines. El Department of Transportation ya ordena con el suspensión del viaje del mga barco del Allison después el tragedia del lunes madrugada. Ya sucede na mga pasahero del MV Trisha Christine 3 después sumi el dila barco de la Mar del Basilan. Solamente según el Allison Shipping Lines lang el taman viaje ruta Lamitan-Zamboanga y Zamboanga-Lamitan este presente tiempo. Tiene ahora llamada para impone grande pena con el Allison Shipping Lines por causa ng reciente aksidente de la Mar. Aquí el Mi Report. ¿Cuántos mga netizens ahora el expresa di ila mga disgusto contra con el servicio del Allison Shipping Lines después que sucedió también el accidente del lunes madrugada donde envuelto di la barco viaje Zamboanga para Jolo? El incidente donde el barco MV Trisha Christine 3 ya sumi na la Mar del Balok-Balok Island de Basilan del lunes madrugada donde más de 300 mga pasahero el tiene que saltar a la mar, el otro ya muri por causa ya manlumos. Según na un post di Gia Florence Marfil, un netizen, que hindi mas ese simple aksidente o malas, sino un neglihensya ya. Siendo akasegundo beses según stay incidente desde el kompanya. Ele ya lama para dali justisya con el mga biktima, especialmente con el mga Kenya muri. Na resyente datos del Philippine Coast Guard, tiene asigun total de 331 survivors yaman rescue sila. 18 el yamuri, 10 pa syempre el missing, donde 7 del missing amo mga tripulante mismo del barco, del MV Trisha Christine 3, incluido missing también el di ila kapitan del barco. Na un statement, ya se sale el Allison Shipping Lines del ayer, tabla sila que personalmente, dolorido también sila na insidente, kita procura dale todo asistensya que puede dale sa tiempo na mga biktima. Y rindi gracias también el Allison con el gobernador Mujib Hataman na corresponde hasta con el alcalde Arcina Nano. Ta continúa ahora el investigación del mga ahensya concerne acerca de este asunto. El siguiente na mga noticias. Tiene pa mga maestra de su luta está perdido. DepEd preparado en tal caso hindi mas pwede bira na trabaho el mga maestra envuelto na trahedya na Mara. Coast Guard habla no hay overloading na MV Trisha Christine 3. DOTR ya ordena con el Marina dale permiso para viaja otro lancha para na provincia fuera con el mga barco del Allison. Gobierno local ya establecí processing center na dalida del ayuda con mga salvao pasahero del MV Trisha Christine 3. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Departamento de Educación ni habla que tiene pa mga maestra de Sulu el ta está perdido. Aquí el report ni Marites Espartero.
El Departamento de Educación o DepEd ya confirma inantes aga durante un press conference kaya na total 35 mga maestro y maestra el ya kada biktima na trahedya na mar. Un school heads el confirmao muerto, 6 pata está perdido y 28 el salbao o mga survivors. Amo estos asegun el magay atende con el seminar aquí na syudad acerca na transition por casa el Hulobao y na Rehiyon 9. Asegun con el Undersecretary for Operation del Departamento de Educación o DepEd, Yusek Malcolm Garma, todo asegun estos mga residente de Hulo. Ta esperanza pa el DepEd kay bibo el magasay sila missing persons hasta este tiempo. China también asegun ayuda asistencia financial el extende el DepEd con el magaya kada viktima. So the DepEd Region 9 is organizing a concerted effort to provide the necessary assistance to the victims, particularly yung ating confirmed deceased from those who attended yung ating training dito sa Zamboanga City and on their way back to their hometowns in Sulu. 35 of them were on board doon sa MB Tricia Christine 3. So 35 of the 111 ay nakasakay dun sa barko na yan o sa bangka na yan. At so far, based on our data, of that 35, 28 yung nag-survive. Isa na po yung confirmed dead and 6 po yung missing. Total of 35. So Asegun kun galma, tay balwa pa itaman assess kun magagalamiton del mga survivors kaya perde para pwede kambya. Yarela tatambien asegun el mga survivors kun Yusek Garma, na fresko pa na di ila pensamiento el kosa ya pa sa trahedya o yaman trauma sila. El DSWD o Department of Social Welfare and Development después el incidente. Ya dali también enseguidas el se llama psychological first aid kung al magakyen niya kada biktima. Hindi lang asegun psychological, emotional, hasta physical. Por eso ta necesita estos dali pa mga intervensyon, igrande pa el esperanza que el man milagro, nabibo pa el maganuay recovery mga individuals hasta este tiempo. We're still hoping for a miracle. So, maasa pa ho tayo na maaaring baka na adrift sila, no? At napadpad sila sa mga isla natin. So, we're still hoping, inshallah. In whatever capacity that we can. Probably it's either by, we could cooperate with the law enforcement agencies to persecute, and to make sure that justice is served to the victims. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Para kontinua siyempre el edukasyon especialmente na hulusulu en talakason way mas esperanza pwede encontra vivo con el 6 mga perdido maestro y maestra ya que la víctima na subir barco del Allison Shipping Lines de Masisente. Preparado siguro al Departamento de Edukasyon man-deploy o asigna o replasan nuevo mga maestro y maestra. Idali ko restos mga entrenyo para kontinua siyempre el kalidad del edukasyon na sulu. Asigun ko al Undersecretary for Operation del DepEd, Malcolm Garma. Well, of course, we will be designating, assigning replacement para po tuloy-tuloy kasi dapat business as usual po yung mga schools natin. And then if there's a need to train or retrain those who will be designated to replace, yun po yung gagawin natin. El Philippine Coast Guard ablan why overloading alina MV Tricia Kirsten 3. At el report di Emil Tuban. El Philippine Coast Guard abla kay hindi overloaded el barco MV Tricia Kirsten y asumi kay el capacity del pasahero talina 352 y el se le registrado y alcanza lang na 317 pasahero y munta para Hulo y asumi alinamar del isla del Balu-Balu ayer madrugada.
El Admiral Ronnie Hill Gaban, comandante del Philippine Coast Guard, y habla kay na manifesto talilang na 332 registrado pasahero y tiene 15 el no hay porsigimunta y quedalang 317 el total pasahero na di la lista y 27 el crew del barco. Y ella puede man rescue tiene 316 y ella muri tali na 18 persona y el tasta perdido tali pa na 10 persona. Yung passengers, yung original na report was 332. Ngunit napag-alaman na mayroong 15 na hindi tumuloy sumakay. Nangyayari naman talaga yan dito sa lugar natin. So, naging 317. Okay? 27 pa rin yung crew. Ang na-rescue, yung survivors, ay 316, 18 yung casualties, at yung missing ay 10. Nadjes missing 8 aquí el tripulante del barco, junto aquí el de la kapitan. Yes, mayroong 8 doon sa 10 missing. Ang 8 doon ay tripulante ng barko kasama yung kapitan. Asigung con el Philippine Coast Guard, no hay pa sila assess sa di ila assessment. Si Costa gayod ya pasa porque asumi kahit ta imbestiga pa sila. Tiene mga pasahero tabla kay no hay mas life vest durante asumi al barco. Por eso na dayalan sila dentro de 3 horas antes kanila ya pwede man rescue. Alauna sa kadlaw. Na rescue alas 4, siguro alas 3. Pino mo oras sila luto-luto na? Tulo siguro, tulo kapin. Tiene aquí maridable mga senior citizens siya, pero ya pwede sila salba, kaya pwede sila usa life vest, iya pwede agarra con el trapal, hasta ligaya el rescue team, pero ya irin abrazo el su marido, kaya tupa el amaro. Oo, sobra sa 2 oras kami sa kwan. Sa tubig lang? Oo. Pero may life jacket kayo? Oo, meron. Meron? Mabuti nakakuha kayo. Paano ba ito nangyari, ma'am? Bigla na lang, na kwan yung barko. Oo. Mga ilang oras na kwan na talaga. Sa tubig na? Oo. Yung bang barko, ma'am, nalunod talaga? Nalunod talaga. Este día ay legal mga diving team del Philippine Coast Guard para man-dive imira si Chene pa ba mga ahente ya sige sumi na barko. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Para hindi man problema el transaksyon y ekonomiya del cercano probinsya ng Sambasulta, el Departamento de Transportación o DOTR ya ordena con el Maritime Industry Authority o Marina para man issue mga special permits con el otro mga seaworthy sea transport vessels o otro kompanya de barco a mediante que grounded pa syempre el entero passenger fleet del Alson Shipping Lines. Este según mandato para asegurar que tiene onde monta mga vivientes mientras na mantiene sila con las safety standards. Solamente el mga tiene requirements, el puede opera bajo na special permits. El gobierno lokal ya establisí processing center para nadalida del ayuda ng mga salvaw pasahero del MV Tricia Kirsten 3. Aquí el report di Marifita Mayo. I-estableci el gobierno local un processing center na compound del Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office este día enero 27. Asegun con el Chief of Staff de la Oficina del Alcalde Kimer Olaso, si Celso Lobregat, mismo el alcalde Elia ordena para establecer con este processing center para na un lugar yalang anda el mga pasahero viktima del yaman lumus barko MV Tricia Kirsten 3 na Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad na Basilan, madrugada del enero 26 este año. El ayer, se quitaste esfuerzo allá en la halfway house, allá detrás de City Hall. Pero este aga ya dale instructions el mayor conmigo, pati con el Moro Polinario, hacia aquí en el lugar, así mo kay mas komportable. Asegun con Lobregat, tali na processing center, el mga oficina del City Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, y el oficina del Allison Shipping Lines para dale asistensya financial con mga kada viktima del trahedya. Tali también el oficina del vicepresidente del país, Sara Duterte, que dale food packs con el mga viktima, y el otro pa mga oficina para dale también diferentes asistensya con mga viktima.
Con todo, el problema tiene el manifesto, no hay el manifesto, también verify pa ese. So, si tiene prueba na talya sila na barko, dadali. No? Sí, kay tiene sila picture. Pero asigun kun Lobregat, prioridad na dalida del ayuda akal magapasahero kaya man survive na trahedya akal magayamuri pero ya recubría con el cuerpo. Akal sigun magapasahero ta esta pa perdido, hindi pa sigun pwede man proseso el ayuda kanila, siendo hindi pa pwede confirma el di ila estado. Yung search and rescue, ongoing. Pero ongoing yan. Ang concern na yan, doon sa Coast Guard. Sila lang ang nag-conduct ang search and rescue. Pero dito, nawala namin sa pagpapulungan yung mga nag-survive. Pero yung missing, iba yung proseso dahil kailangan. Diba? Talagang intindihan nyo. Mientras tanto, habla si Lobregat, él invita también sila con el Philippine Coast Guard para pone di ila personajes na processing center para man-update con el mga parientes del mga perdido pa pasahero acerca el di ila ta continuous search and rescue operation. Necesita sigun tiene presensya del Coast Guard na processing center siendo mucho mga parientes del mga perdido pasahero el tapidi update na buskada con di ila mga familia. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts.
classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome! For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme! For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. I-aprueba el Consejo Local el resolución del Consultante Vicente que tapidí na opisina del alcalde Kimmer Olaso para alocar initial fondo de 20 milyon de pesos para dahil konstruksyon del Jutay Water Impounding Dam na sitio Kanukutan, Barrio de Pasunanca. Asigun kung Vicente puede ayuda este water impounding system aumenta supply na agua de la ciudad. Sigun este del long-term solution na problema de secas o escasez de agua durante el tiempo de secas. Y habla si Vicente ya puede el gobierno local que encabeza el alcalde Olaso mancuento na diferentes ahensya acerca con ese plano de construir el mini impounding dam igual a DNR, DPWH y National Irrigation Administration. ¿Cuántos chauffeur bien disgustado na aumento presyo también na crudo y gasolina? Aquel report di Marites Espartero. ¿Cuántos mga chuper dismayaw yan nagsigidito sa aumento na presyo na produkto petrolyo? Donde este día ya implementa también el aumento na presyo na kada litro del produkto petrolyo. El gasolina tiene aumento 40 centimo na kada litro. El diesel, 1 peso y 40 centimo. Mientras el kerosene o gas, 80 centimo. Kada semana asigon tiene movimiento na presyo del produkto petrolyo. Tiene vez ta mengwa el presyo pero mas mucho ta kabasubi. Imbes po de kanila ay
ayuda alibya na di ila busca la vida ta ase pa asegun kanila pichi pa abajo. Asegun kon Senyor Romeo Regalado, difícil asegun el busca la vida como ele tiene pa mag-aanak ta entre eskwela, malisud el vida. Benuelang asegun ta pwede pa el su esposa ayuda bende-bende kay sinuway tormento. Tapaga pa arkilyer kada dia, traffic pa, el pasahe amo lang syempre, malisud. Yung every liter mag-akyat piso, ma'am. Sa 10 liters maglagay kami, ma'am, 10 peso yan mabawas. Kung 20 liter, 20 peso a day kami magdagdag, ma'am. Kasi wala talaga, konti lang yung magkikita namin. Kasi kumita kami ng 500. Alisan nyo ng 40 peso everyday na wala talaga, ma'am. Kasi mabuti kung magbaba, may discount, ma'am. Dismayado kayo? Opo, ma'am, dismayado talaga kasi mahirap na yun ang buhay. Kasi kung may pinag-aral ka, ma'am, 3 college na, ang 500 kulang talaga, ma'am. Mientras tanto, asegun también con Señor Melvin Ebol, difícil ya este tiempo. Antes naman gasap 900 kada 10 litro, ahora más de 1 milya por casa ng sigiditos, ta subi el presyo del produkto petrolyo. Aguante lang asegun leman viaje hasta de noche para chinelang ko sa leba na familia este mga tiempo. Tormento ita ma'am el kwan, yung kontrata ya. Kay siyempre subido el diesel. Na kwanto naman tengkunta may mga 1,000 lang kaya pa konduktor, party pa Miguel na apekto gayot era sa pwede era kami sa tamen subi po ko al damon pasahe May pa ba? may pagane ma'am desmayado ma'am kay tormento kaya pa estudyante na malis gayot. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office Elmir Apolinario. Kita está preparado el la oficina para responder a tiempo de secas. Asigun con Apolinario, tiene sila el contingency plan for drought season. Inesisita lang sila revisita con este. El oficina di ila tiene asigun mga water lorry truck y pwede usa asisti na Zamboanga City Water District man-deliver agua. Ta eksperyensya magamahina water pressure. Kaya también asigun sila preparo fondo el su oficina para usa dali asistensya na sektor de agrikultura ke firme ta sila afektado. Asigun ko na Apolinario base na aviso kanila del Pag-asa Esperanzao entra el tiempo de soles na mes de abril este año. Of course, taliban dito mga disaster plan for contingency plan dito for drought that's in place. Just to revisit cosa combinase, talis todo. Now, tiene kita kumpara mga ekwipahe para ma-address ko dese, no? Like ang mga tabla kita mga water lorries in place para ayuda dali asistensya ko ng City Water District para di ba agwa ko ng mga barangay kita experience ka ni low water pressure. Miyembro del LGBT, Victima de Tiro, Alina Ayala, muerto. Aquí el report de Emil Tuban. Un LGBT muerto después con este tiral desconocido persona allí na Barangay Ayala en antes madrugada. Con el víctima ay puede identificar como si Majid Masa Kahal, 42 años de allí na Zone 8 Phase 1 Country Homes, Barangay Ayala. Él sostiene 3 heridas de bala en su cuerpo y murió on the spot. A las 12:30 del medianoche, ya uwi sila tiro pero no hay sila sali afuera, kahit tiene sila miedo baka mandamay. Y a las 12 del madrugada, ya uwi sila Talyura el Dila hermano, kaya muria este víctima. Así con el hermano menor de este víctima, tiene daw ya amenaza con este víctima, kaya man peleahan sila, por causa ya pasa daw este víctima ala kanila. Sina Cristiano como ya amenaza, sina Muslim espera lang, tiene le poso ginda komboli. Así na mga Kristiyano, como ya amenaza le. El polista investiga pa con este incidente, si tiene bagayot que hace el peleahan con el vecinos de ila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Caliente siempre el temperatura ta experiencia el ciudad esta semana hasta la fin del mes así una Pag-asa. El northeast monsoon y easterlies el condición del tiempo razón caliente el día si de día, frío también si llegar el noche. Tiene más asigun posibilidad de aguacero pero en Montesco lugar solamente. Hindi basta afecta con el centro del pueblo.
now, ma'am, since Chandita Northeast Luzon, DL shear lines are expected, pwede kita experience lang siyempre, Caliente Tiempo, but still, siya sa mga isolated rains or thunderstorm. Siya lang siyempre chance sa ulan, but mostly we isolated area or portion ng Del Zamboanga City and mostly na mga mountainous area. Dos motorsiklo yaman banggaan alin na maasin and durante sa aga. Nakure sa Litalisayan El Negro motorsiklo tamaniha si Victoriano Noblegala. Y cuando liga na entrada del Harmony Village, yabira este green motorsiklo que tamaniha el menor de edad, iya tumba sila. El angkas ni Victoriano ya sustene contusión na cuerpo, y pero no hay más con este liban hospital. El menor de edad no hay también pasanada. El pulis eleva kanila na estasyon del pulis na sinunok. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El experiencia lang asigun mal epekto del localized thunderstorms al entero Zamboanga Peninsula. Pero el está siempre buen tiempo mayor parte del día asa aliparte na Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Tell me cuando. El Philippine Coast Guard ya dale palabra que el India sila technical divers alina Balok-Balok Island donde sumi el barco para buscar mga pasahero que posible no puede escapar y adentro del mismo barco hasta ahora. El Philippine Coast Guard habla que 10 silang el perdido pero el DepEd ya habla que 6 pa dali ilang mga maista el perdido. Tiene pa también mga familia ta busca di ilang mga pariente kaya ya quedar pasahero del barco. Perdido pa también mga tripulante del barco incluido el kapitan hasta ahora ta busca pa. Mucho pa trabaho que hace el mga divers del PCG, lo mismo aquellos mga na coastal area na Basilan que posible sigiman anod mga biktima na Puerto Mariada del Mar. El Department of Transportation ya suspendía el viaje del todo el barco del Allison raso ay iporebajo na safety inspection para mira el seaworthiness de este. El permite lang kanila viaja una vez man clear kanila el Maritime Industry Authority o el Marina. Además, el efecto de este amo el mga pasahero ng mga vecinos probinsya siendo el queda mucho pasahero na otro mga kompanya del barco tabiyaha que posible causa overloading hasta el carga. Esa lang tarde fully booked también el viaje del Fastcraft y otro barco para Zamboanga. Ya taranta sigun compra ticket el mga viajero después sabe que no hay más viaje el barco de Allison. Salamitan también malingas el mga viajero siendo Allison solamente alta viaja alina di la lugar. El sale también afectado el elevado del mga karga y produkto estaba na Zamboanga como mga komida. Sakripisyo man este para con el mga viajero y mga vecinos probinsya pero todo este para na seguridad y libraw viaje del mga barco. Del Allison, liga siempre el tiempo el permiti kanila otra vez viaja. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, enero 27, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.